Yan. Hindi sa akin to ha. I-unbox lang na ganito lang yan oh. Oh. Hindi. Yan, gano'n. Hindi po sa amin yan. Nakiki-unbox video lang tayo. Yung window type, air condition. No, mas malinaw. Yan. Ito, hindi makita specification. Yan. 0.6 HP, rotary compressor, upper vent, 12 square meter, yung kaya niya palamigin. Rated voltage 230 volts, frequency 60 Hz. Yung bigat niya, net weight 15.79 kg, gross weight 17, yan. Packing size, yan. Yon, nasa na? Manual. Manual nga ba to? Manual nga. Tapos, unit itself. Yon. Eh, di ganyan pala eh. Ito, angat mo to. Huwag na hugutin dyan. Tatanggal dyan. Yun yung kahon. Ito. Yon. Yung unit natin. Inverter to? Ay, hindi. Oo nga, hindi. Kasi ganito yung likod. Yan. Yung sa inverter kasi walang ganito yung likod. Yun yung aircon. Yun. Hanabishi. Magkano? 7,500. O, mura na. Sa Middle East daw. Pacific. Yan. Okay. Ito yung temperature. Ito yung on-off. Yan. Yun lang. 17,800? Ay. 7.5 daw. 7.5 lang. 7.5. Yan lang, hindi inverter. Yan. Kompak na. Liit. Dito ilalagay sa butas. Yung, ay, konti lang pala tatakpan. Ito na lang pala. Yan. So, yun lang yung vlog natin, guys. Unboxing lang. May warranty. Ilang taon warranty? Service. 1 year? 1 year service warranty. Hindi naman makukuha ito basta hindi mababasa. Tapos, ayan, oh. Yung mga bawal. Yun lang. Ayun, oh, may electric pan. Ba't ganun yung mga aircon? May electric pan din sa loob, no? Oh, yun lang guys. Oh, tanggalin! Bago eh! Tinatanggal!